Danas na testu kutna brusilica Axio iz Enhela. Prije samog unboxinga i recenzije da spomenem novu Enhelovu platformu pod nazivom Power Exchange. Dakle, radi se o novoj generaciji Enhelovih baterija koje pašu na maltene sve nove Enhelove Aquo alate, što je stvarno odlično, i uz to su uveli brushless motore u svoje alate, što je stvarno odlično. Dakle, duže vam traje baterija i sam tijek rada. Stvarno odlično, preporuka za Enhela i stvarno su odlično napravili taj posao. A sad se vraćamo na kutnu brusilicu Axio. Sama brusilica dolazi u običnom kartonskom pakiranju na kojemu pišu sve bitnije specifikacije ove brusilice. Dakle, prvo da povadimo neke sitnije stvari kao što je ovaj štitnik za iskre. Također u posebnoj kutiji se dobije i držač za fleksericu, odnosno ručkica, ali jedna jako zanimljiva ručkica zato jer se iz nje može izvući ključ za skidanje brusnih, odnosno reznih diskova sa flekserice, odnosno brusilice kako ko već voli reći. I na kraju sama brusilica. Dakle, odmah na početku stvarno jako lijepo leži u ruci. Dakle, tu je prekidač bez ikakvih problema upada da se upali. Dakle, aluminijsko kućište. Malih je dimenzija i stvarno je lagano što se toga tiče. Prvo idemo namontirati ovaj štitnik na samu brusilicu. Dakle, moramo ošarafiti zatezač i podložnu pločicu za reznu, odnosno brusnu ploču, te to je jako pojednostavljeno kod ovog štitnika. Dakle, samo jednu ručkicu morate osloboditi te samo utisnuti u samu brusilicu. Dakle, kad ona uđe u svoj žlijeb, vi ju možete pomicati lijevo, desno, kako god vama paše. Inače, na ovu brusilicu možete staviti do 125 mm reznu, odnosno brusnu ploču. Te vratite polugicu prema unutra i ona je učvršćena. Dakle, stvarno ne može nikud, a opet puno je jednostavnije nego da uzimate šaraf ciger i sami to šarafate. Dakle, vidite i sami možete ju okretati, zatezati kako god vama odgovara. Što se tiče ručke, tu su me stvarno iznenadili. Dakle, stvarno je inovativna. Dakle, jako lijepog je dizajna. Svi ovi crni dijelovi su zapravo gumeni. Dakle, savršeno dobro leži u ruci. I uz to dobijete još dodatni ključ za zatezanje brusnih ploča. Dakle, stvarno što se toga tiče, Enhel je napravio stvarno odličnu stvar. Budući da ova kutna brusilica ne dolazi sa baterijom, ja vam predlažem da kupite 18V bateriju od 3 ampera. Zato jer nećete dobiti jako tešku brusilicu, a opet ćete dobiti puno snage, što je sasma dovoljno za ovu brusilicu. Za prvi test nam treba rezna ploča od 125 mm. Dakle, sad ćete vidjeti cijeli postupak stavljanja i skidanja rezne, odnosno brusne ploče. Dakle, zategnemo rukom koliko ide, izvadimo ključ iz ručke. Dakle, stvarno što se toga tiče odlična stvar. Dakle, stavite u ručku i uvijek je tu pokraj flekserice, ne možete izgubiti u radioni ni ništa slično. Na testu imamo kvadratnu cijev centimetar i pol puta centimetar i pol puta 3 mm debljine. Dakle, svrha ovog testa. Pogledat ćemo koliko zapravo ova flekserica sa 3 ampera baterijom može odrezati komadićaka ovog kvadratnog profila. Dakle, baterija je napunjena do kraja, dakle radi se o 3 ampera bateriji. Kao što vidite, napunjena je do kraja. Rezna ploča je 125 mm.
te lagano krećemo u avanturu. Dakle, video je ubrzan 20 puta da sad ne bi čekali previše dugo svo to rezuckanje, zezanje. Dakle, ljudi moji, kao što vidite, ispraznili smo bateriju do kraja. Rezne ploče je još ostalo poprilično. Mislim da je bilo dosta rezova. Prebrojimo sve ove koje smo prerezali. Dakle, baterija blica i dalje. Može ima snage još za 2-3 da se prereže, ali nismo ih htjeli previše siliti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 2 su 14. Dakle, ova flekserica, kutna brusilica kako ko zove, je prerezala 34 komada profila centimetar puta centimetar puta 3, dakle malo deblje željezo. Mislim, s obzirom na cijenu ove brusilice, ovo je stvarno odličan rezultat. Sad uzimamo šmirglun brusni disk od 80 granulacije. Dakle, moramo skinuti ovu reznu ploču te staviti tu brusnu. Kao što vidite, pri prošlom testu nije se jako puno istrošilo te rezne ploče, maltene pa ništa, uspjeli smo izrezati 34 kvadratića, kasnije sam zapravo našao još jedan tako da je 35. Dakle, stavljamo ovu brusnu, dakle, kao što vidite, nova je granulacija 80 te idemo provjeriti kako ona može brusiti. U škripcu sam ostavio onaj profil budući da je dovoljno hrđav. Samo sam promijenio bateriju i sad je baterija od 2 ampera, ali mislim da će to i dalje ići stvarno odlično. Tako da idemo brusiti ovu hrđu odozgo. Dakle, ljudi moji, u ovom primjeru sam malo jače stisnio fleksericu prema materijalu kojemu se brusi. Dakle, kao što vidite, ona bez ikakvih problema brusi, ali čim vi nju malo jače stisnete, ne iskače prekidač kao kod starih Engelovih Bavarija flekserica, nego stvarno iskoči sistem. Dakle, sistem sam ne želi opteretiti ovu brusilicu da ona unutra se pokvari, nego zapravo štiti ju, kako bi to objasnio najlakše. Dakle, štiti fleksericu da se ona slučajno ne bi opteretila. A što se tiče samog rezultata, kao što vidite, već nakon drugog prelaženja sa ovom brusilicom, već smo dobili lagano taj sjaj tog željeza, tako da što se tiče toga, odlična flekserica za to. Ljudi moji, moram priznat da sam ostao bez teksta. Brusilica me je stvarno oduševila, ali to bez preuveličavanja, vidjeli ste i sami koliko je zapravo jaka. Posebno mi se sviđa ta njihova inovativnost. Dakle, uspjeli su tako, hajmo reći, u jedan low budget segment, zato jer ova brusilica stvarno bi mogla ići za profesionalnu upotrebu. Stavili su posebno ovu polubicu kako bi se lakše mogla okretati zaštita protiv iskri. Stavili su poseban slot, su ugradili u držač koji je stvarno ovako na dodir stvarno odličan. Napravili su taj držač za mijenjanje reznih, odnosno brusnih ploča, što je stvarno odlična stvar. Također, jako lijep dio za bateriju, to je ovo dugme, ali ovo dugme ne prekida kao kod starih Engelovih uređaja, nego stvarno znači nije takav da pod jakim pritiskom ona stane. Ono što ste vidjeli dok sam ja rezao, to ona sama stane zato jer kad se malo jače stisne i ona se sama zaustavi, osjeti da je to opterećenje za nju.
Dakle, čuva samu sebe. Također aluminijsko kućište, tu je klasična crvena Engelova boja. Trenutno sam stavio 2 ampera bateriju zato jer je ona na punjaču, istrošili smo je dok smo rezali one profile. A što se tiče svih ovih crnih detalja, to je zapravo tvrda guma koja vam doprinosi boljem gripu, držanju flekserice. Stvarno, što se tiče ovoga, Engel je napravio stvarno odličnu stvar, ja dajem čistu peticu za ovo. Preporučujem svima, nije skupo, probajte, stvarno vrijedite novce. I to je to što se tiče ovog videa, ostavi taj like, share i subscribe. I to je to, lijep pozdrav svima i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Pozdrav!